পুরিছি তোর অশেষ রোগ অশেষ রোগ দিনে চারেকে সিনা এ সুখ ভোগ রে এ সুখ ভোগ দণ্ডে হে কেহি তোতে রখিবে নাহি রখিবে নাহি দণ্ডু যে থিবে জম ডগর নেই রে ডগর নেই ধর্ম ধর্ম কথা ন জাণু তুহি ধন্দি হে উচ্ছুধন রে বাবাই রে হরি বাবাই ধোকা রখিলে ধন্দা ফেটিব নাহি ফেটিব নাহি ধর্মরে আত্মজাত হেউছি মোহি রে হেউছি মোহি নিন্দিত কর্ম কলে নিন্দা পাইবু নরকে পড়িকে দে দুঃখ সহিবু রে দুঃখ সহিবু নিমিষে মাত্র মুখে নবলু হরে নবলু হরে না সহে তুক কিংবা অছুয়া ভরি রে অছুয়া ভরি পাহিলে নিশ্চে জহ্নে রবি উদয় রবি উদয় পদ্মলোচন সবু দেহ উদয় রে দেহ উদয় কহি মন আরে মোবাইল কর মোবাইল কর কলা স্ত্রী মুখ বারে দেখিবা চাল রে দেখিবা চাল কেতে দিন কুমন বান্ধিছু আଣ୍ଟରେ বান্ধিছু আଣ୍ଟ কি ঘেনে যাবু তোর ছুটিলে ঘটরে ছুটিলে ঘট आपण माने शुणुले मनबोध 34 5-7 पद लेखे गाई ताकू आपण मानक एकतारा माध्यम आपण माने शुणुचंती मनबोध 34 5-7 पद लेखे गोटे गोटे पाठ करी छाड़ी ये पंचम पाठ आपण माने समस्ते शुणु पुरातन वाद्य पुरातन स्वर पुरातन गीत आपण माने शुणु एवं मो वीडियो को लाइक दियंतु कमेंट दियंतु आपण माने बहु संख्या रे देखुचंती किंतु कमेंट केही दोनांती समस्त कमेंट दियंतु शेयर करंतु एवं टिके टिप मारी दियंतु लाइक हे जीवो आपण माने मते सहाय्य करूचंती मो वीडियो को भलो पाउचंती एवं पुरातन रचना एमती परे परे आ परे षष्ठ पाठ छाड़ीबी एवं आ परे परे महालय उद्देश्य रे एक वीडियो प्रस्तुत करुच्ची कथा महालय श्राद्ध पितृपक्ष चली वर्तमान आ पर वीडियो महालय उपरे आपन को देवी महालय श्राद्ध। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।